शुभ संध्या पिला माने पिले भय सुनि पारुछ आज्ञा प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हो पिले आजिकार ए जो नुआ प्रणाम ब्याच नमस्कार सर। कहीं ना माने पूर्वरु मध्य ब्याच पिले आरंभ करथिले पाखापाखि मध्य माने जुलाई मासरु आरंभ करथिले ए करना नै जो माने पिले आरंभ रे अछ जुलाई रे कि अगस्त रे पिले माने आरंभ करथिलो प्रायतः सिलेबस हम माने सारी पे देथिलो पिले ठीक अछि किंतु जेहेतु पिले टीजीटी रो प्रोसेसिंग पिले लेट होउची बारी बारी टिके प्रोब्लेम होउची तो सेति पय हम माने पुनी आउथरे पिले न्यू बैच स्टार्ट कलु तो ता पछरे पिले बहुत सारा कारण भी अछि काहे ना हमर मध्य गत थर एलटीआर रे पिले बहुत सारा पिला सक्सेस पाइथिले मध्य किछि पिला रहि जाइथिले ठीक अछि पॉइंट रे किछि किछि पॉइंट रे एक मार्क रे एमति रे किछि पिला रहि जाइछन पिले तो से समस्तंकर सुविधा को लक्ष्य करिकरी हमकु आउथरे नुवा बैच प्ले स्टार्ट करिया को पड़िला हला किछि कथा नै जो मानकर सरी जाइछि जो माने थरे थरे पढि भी नैछ से मानकर रिवीजन हे जिवो आ बाकी जो माने प्ले न्यू बैच रे अछ से माने पुनी आरंभ रो प्ले निजर प्रिपरेशन प्ले जारी रखि परियो प्ले ठीक अछि तो सेति पय आजिकार न्यू बैच रे प्ले समस्तन को ही वेलकम समस्तन को स्वागत प्ले तेबे पिले माने नुवा बैच आरंभ करिया पूर्व प्रायतः हम समस्त पिले परिचित ठीक अछि समस्त को मु बस चिन्हिनी हैला प्रायतः जति हमर सब पुराना पिला मान थिले समस्त को जानि छि भला बरा धीरे धीरे हम माने मध्ये परिचित हे जिवा पिले ठीक अछि क्लास रे क्लास करा समय रे परिचित हे जिवा आ प्रथम कथा पिला हम माने जो एसएसपी टीजीटी पे प्रिपरेशन होउचे काहे ना हमर त मेन टारगेटिंग सेटा कारण नेक्स्ट जो जॉब आसुची एसएसपी टीजीटी रो ही आसीबो तो एबे ताऊ से जो आरएचटी किबा एलटीआर ए तो सब आसीबार ना एलटीआर तो पिला आसीबो एलटीआर सरी गला एलटीआर एते कहीं पिले काहे ना एलटीआर रे बेसी किछि पोस्ट न थाए पिले खाली गोटे पोस्ट क्रिएट हेइथिला तो सेति पय करि देला काहे ना एलटीआर टीचर मानकर एते किछि वैकेंसी न थाए पिले आ एथर को जते कि जा वैकेंसी अछि एलटीआर रे पिले एडी सरी गला तो नेक्स्ट जहाँ भी किछि आसीबो पिले एसएसपी टीजीटी रो आसीबो ठीक अछि ता परे परे मध्य पिले जो आसला जति किछि ता से आरएचटी ही पिले आसीबो हैला तो ये हला कथा तो किंतु जेहेतु पिला हम मानक पाखरे पोस्ट दिन को दिन कमी जाउची हम मानक भितरे कंपटीशन सेति की बढ़ी बढ़ी जाउची तो सेति पे हमको हमर प्रिपरेशन पिले तो माने 100% न दे कि पिले ताठु जदि आ अधिक किछि हेइ पारुची तो दबा को ही पड़िबो पिले बुझौची तो सेति पे निजरा सर प्रिपरेशन आरएसटी परे आसीबो आरएसटी को हां आसीबो आरएसटी आसीबो पिले ठीक अछि आ जोडी जोडी खाली अछि काहे अच्छा ना एनटीआर रे तो जो गुड़ाक वैकेंट रहिला से गुड़ाक सर आउ फिलअप होबनी एलटीआर जोडा को वैकेंसी रही गला कहूच आज्ञा सर। एलटीआर रे जे बहुत कम ही वैकेंसी थिबो तो सेटा पुनी जे जेबे सैंक्शन हो काना एलटीआर पोस्ट जाक पिले एते शीघ्र सैंक्शन हुए नै एटा गोटे आज्ञा जेहेतु पिले कहना एलटीआर टा तम जानिथबो कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट रे पिले पूर्व सरकार रे हेइतला ना नै आ जेहेतु गोटे हेइ जाइतला तो सेति पय प्रेशर रे थिला एलटीआर पय भी तम जानिथिबो पिले बहुत प्रकार रो से माने जाइथिले जो हमर आंदोलन पिले करिथिले पिला माने हैला ता पे बहुत संघर्ष करचंती ठीक अछि एलटीआर पिला को संघर्ष कोन सिखै दैछि हैला तो परीक्षा हवा पय भी पिला संघर्ष करिथिले परीक्षा पर निजर रिजल्ट बाहर करिया पे संघर्ष करिथिले हां रिजल्ट बाहर चला पर निजर मेरिट लिस्ट काढिया पे संघर्ष करिथिले माने एमिति कि पूरा चाकरी पाइला पर्यंत ही सेमानकर संघर्ष पिले चली छि बुझौछ ना नै किंतु बाकी कथा हला पिले कोन एसएसपी टीजीटी पिले गोटे प्रकार सुविधा जिंस कोन हुए ना एसएसबी रो इतिहास रे पिले तार किछ तो भूल भटका पिले हुए नै जेमति एलटीआर बा ओएसएससी पिले कला असुविधा ताडू ही भूल थिला ना पिले एक्चुअली ठीक अछि तो निजरा गाइडलाइन को से फॉलो कलानी किछि कलानी किंतु एसएसपी रे सेमति किछि प्रॉब्लम हुए नै एसएसपी रो जहां भी किछि एग्जाम हुए नीट एंड क्लीन ही पिले तार करा जाय थाए हला तो हम पय सेटा गोटे पिले पॉजिटिव एबे हे कि चलीबा जेमति हम माने जहां हो ना का एट एनी कॉस्ट हमको एसएसपी टीजीटी पिले बजेइबार ही अछि हला तापर इन फ्यूचर कोन हबो कोन नै से कथ पिले केहि भी हम माने जानि नै बुझौछ ना नै तो सही हिसाब रे निजो को पिले प्रिपेयर करिवो हला तो अमन टिके न को एसएसपी टीजीटी रो पिले बैकग्राउंड आलोचना करिबा तार केमति कोन सिलेबस रो सिस्टम रहउछि ताको टिके हम माने पिले डिस्कस करिबा पिले हला सर आरएसटी टा को बोर्ड कंडक्ट करे ओएसएससी करे आज्ञा ठीक अछि हम ओडिसा रे तीनटा ही तो पिले बहुत बड़ा बोर्ड पिले एसएसपी हे गला ओएसएससी हे गला ओ ट्रिपल एससी हे गला
सर आरएसटी या पर भी अल्प आसीबो ना संस्कृत आरएसटी बहुत अल्प हाँ कहउछन आरएसटी प्ले एथिपाई आसीबो काहे ना हमर पे जो 2027 तो नुह बोधे 2028 बोधे तो से समय हमर पे बहुत सारा जो जीपीएफ वाला माने अछन ना जीपीएफ माने होची प्ले कि जो माने पुराना टीचर माने सब अछंती से माने बहुत सारा टीचर माने पे रिटायरमेंट नै छिबे तो सेति पई 2028 रे जणा पडुची कि बहुत सारा वैकेंसी प्ले देखिया को मिलिबो हैला तो सेति पई आरएसटी प्ले बाहरिवार बहुत भी चांस अछि किंतु इन फ्यूचर पिला अछि एबे रिसेंटली तुमको जब देखियो को मिलिबो एसएसबी टीजीटी ही देखियो को मिलियो प्ले ठीक अछि तापर फ्यूचर रे आसीयो प्ले आरएसटी काना जेतु बहुत सारा वैकेंसी आसीबो फ्यूचर रे तो आसीबो प्ले तो सर एसएसबी माइनस मार्किंग टा केमिति 0.5 ना 0.25 एसएसबी रो बद्धे प्ले 0.5 ही थिबो बते मोर टिके हठात मन पड़ने प्ले 0.5 हाँ 0.5 ही थिबो प्ले दुईटा क्वेश्चन रे गोटे माने दुईटा क्वेश्चन जदि रंग होची ताले गोटे मार्क कटिबो ठीक अछि ताको हम आलोचना करिबा प्ले ठीक अछि गोटे जो प्रीवियस रो काइना एबे जदि नुवा सिस्टम कोन कला सेति पे हम नोटिफिकेशन ऊपर जीवानी हम खाली जस्ट सिलेबस ऊपर जीवा काइना हमको एबे नोटिफिकेशन ऊपर ध्यान न देकरी हम माने को टॉपिक ऊपर आलोचना करबा सेटा को देखिया प्ले कोन कहउछ प्ले कोना को आगे सर प्रणाम सर सर पचारथुली कि एसएसबी टीजीटी सर केबे कोन नोटिफिकेशन आसीबो देखो नोटिफिकेशन प्ले आसे जिबा कथा जेहेतु लेट होचे त मन त जानिथियो प्ले 9 तारिख रे पिला माने गोटे एकाठी हेचंती ना नाही आज्ञा सर ठीक अछि तो सेति पई यार भी इफेक्ट पड़िबो तो बहुत शीघ्र काटि देबा प्ले ठीक अछि जदि ए सब हेला तो ए मार्च मास भीतर ही से बाहर कर दबा हैला आज्ञा सर पोस्ट बढ़ी के आसीबो ना एसएसबी टीजीटी जो पोस्ट तो सेटा कथा पिला हम कहि परिबानी बढ़ी के आसीबो कि हम कहि परिबानी किंतु बाकी किंतु आसीबो जेमति हेले ला मार्च मास रे सेटा कथा पिला हम किछि काहे सर कि कहउछन एस हम्म सर कहउछन एससीबीसी छुआंक पई काढियोनी पोस्ट बोली देखो आर्थरक भी काढी नथिला पिले बोधे आर्थरक भी काढी नथिला ना पिले मो पाखरे दई था गोटे मिनिट यदि एसएसबी रो नोटिफिकेशन थिबो पिले पूर्वर पूर्व थर थिलानी एसबीएस पोस्ट हाँ पूर्व थरक भी नथिला पिले तो सेमिति किछि असुविधा नै एसबीसी पिला को नदिले सेमान त यूआर तो समस्त को पई अछि ना पिले हैला तो नोटिफिकेशन ता मते मिटे खोजिया पड़ियो था हम माने परे ताको आलोचना करबा ठीक अछि सर हाँ सर ये जो आरएचटी रो जो स्पेशल ड्राइव टा आरएचटी रो एड ही के आसे ना सेटा अलग आसे सेटा अलगा ही बाहर करिवो ठीक अछि ऐड करके आसीबनी आज्ञा आज्ञा ठीक अछि पिले तो सेति पे से एससीबीसी आर्थरक भी बाहर नथला तार मानन हो जे पिले एससीबीसी न बाहरला माने एससीबीसी पिला माने पाइबेनी सेमि तो किछ नै ना पिले तो ता पे तो टेंशन नवार किछ कथा ही नै यूआर तो पोस्ट बाहरिवो आ यूआर पोस्ट पे तो समस्त एलिजिबल ना नै तो सेति पे सेटा किछि माने ओरिडर विषय न पिले सेटा कोन सी चिंतार विषय न ठीक अछि मेन कथा हला त माने केते कोन पोस्ट जदि अधिक मात्रा रे आसिला ताहाले समस्त पई पॉजिटिव रहयो पिले समस्त पई बेनिफिट रहयो सेटा है हला हां तो प्रथम जिंस पिले हम माने जदि हम मान देखिबा तो एसएसबी टीजीटी गला थर एसएसबी टीजीटी रे पिले जो क्वेश्चन आसिला केतोटी प्रश्न आसिला पिले 100 टी प्रश्न हम माने याकू टारगेट करिया पिले प्रथम हम माने पढा ऊपर टारगेट करबा तापर नोटिफिकेशन आसला माने ताकू डिस्कशन करिया पिले से हमर माने परवर्ती टॉपिक पिले हला एबे हमें देखिबा हमें को विषय पढिया दरकार सेटा होची मेन टॉपिक तो 100 टी पिले प्रश्न सर आसुची सर सर जो हितोपदेश और पंचतंत्र जो पैसेज आसुची सेगुडा प्रैक्टिस करे देले माने लास्ट बेले को टिके भलो हुआंता सेगुडा तो सफिशिएंट प्रैक्टिस करबा चुप रहंतु सार को टिके कहबा को दियंतु गोटे करे गोटे प्रश्न पचारि चलछु सार को टिके कहबा को दियंतु हला ठीक अछि आगो एतको आलोचना कर दवा तापर मु कहि पिले से सब पई टेंशन नियनी हला तो हमर पिले मेन कथा होची 100 टी प्ले हां प्रश्न सियार थरक आस्तिला एथरक भी से 100 टी ही प्रश्न आसीबो एथरे नो डाउट आ जाहाकू सी प्ले डिवाइड करथिला 24 प्लस 76 जो माने देइतला से माने मने पकोतो प्ले जे ठीक अछि ना नै मते कहउथो मधरे मधरे ए तो प्ले थिला ना 24 76 ही थिला त आज्ञा आज्ञा हां आज्ञा ठीक सर अछि प्ले
तो जहाँ को से डिवाइड करथिला पिले 24 प्लस 76 से डिवाइड करथिला 24 माने हो पिले हमर 24 से आनिथिला पिले सीडीपी पार्ट रो हला तो 24 टी प्रश्न आसीथिला सीडीपी पार्ट रो आ बाकी जो 76 टी प्रश्न रहिला ये होचे हम मानकर मेन टॉपिक माने होचे संस्कृत रो पिले आस्थिला हला तो जो रहिला हमर 76 टा पिले क्वेश्चन से आस्थिला हमर संस्कृत पार्ट रो आस्थिला ठीक अछि तापर से जो मार्क रखितला गोटे प्रश्न को रखितला पिले 1.5 मार्क रखितला फुल मार्क केते थिला 150 150 मार्क पिले फुल मार्क थिला तापर एथिरा आ गोटे कथा होची पिले कोन ना जो संस्कृत पार्ट पिले रहुनी सीडीबी पार्ट निश्चित पिले सीडीबी पार्ट रो जहां भी सिलेबस अछि तो सेतरे किछ असुविधा नाही सेतरे जहां भी प्रश्न आसीबा हम माने जानि छै कि हां एई पार्ट रो आसीबो संस्कृत रे पिले हमर प्रॉब्लम कोन होची पिले एक्चुअली काइना संस्कृत रो मध्ये जो 76 पिले रहिलानी याकू मध्ये हम पिले दी भाग रे पिले भाग भाग करि परिबा कोन दी भाग रे भाग भाग करि हबो ना गोटे रहउची पिले संस्कृत रो शिक्षण पाठ पेडागोजी पार्ट पिले हैला आउ गोटे रहला संस्कृत रो पिले को पार्ट ना कंटेंट पार्ट तो कंटेंट पार्ट रे हमर कोन से असुविधा नै पिले कंटेंट पार्ट हमर स्थिर अछि कंटेंट पार्ट रे पिले किछि प्रॉब्लम नै कवि परिचय रहिला व्याकरण रहिला एगुडा को पिले स्थिर एगुडा कर जहां भी सिलेबस अछि सही थ्रू पिले आसीबो मेन जो रहिला पिले संस्कृत रो पेडागोजी पार्ट पिले एईटा ही हम मानु को पिले कंफ्यूजन करे थाए तो कंफ्यूजन को दूर करिया पई आमे ता पे गोटे स्टेप ले आगो को नै छुपले कोन नै छु मु तुम मनु कहू छि पिले सुना ई जो संस्कृत रो पेडागोजी पिले रहुनी संस्कृत रो पेडागोजी रो पिले दी प्रकार रो तार साइड रहू छि पिले गोटे साइड रहू छि ओडिसा गवर्नमेंट साइड ला एटा को टिके ना को बुझियो पिले एटा बहुत इंपोर्टेंट है गोटे पिले ओडिसा गवर्नमेंट साइड रहू छि ओडिसा गवर्नमेंट साइड रो माने हो छि पिले कोन ना ओडिसा रे गोटे बुक पिले संस्कृत शिक्षण ऊपर अछि तम माने जानि थिबो जोटा कि पिले सिटी क्लास रे पढा होछि ना नै जो संस्कृत शिक्षण क्षेत्र जहाँ भी किछि अछि पिले सो सेही पार्टटा पिले जो थ्रू प्रश्न हमर ओएसटेड एग्जाम इत्यादि रे आसी थाए पिले तो ये होछि पेडागोजी रे गोटे ओडिसा माने ओडिसा गवर्नमेंट साइड रहउछि आ गोटे साइड रे सेंट्रल साइड रहउछि गोटे सेंट्रल साइड रे माने होछि पिले कोन जोथरे कि हमर जेमति कि कोथरे पिले सिटीएट इत्यादि रे जो प्रश्न गुडा आसुछि ना सिटीएट रे हमर लैंग्वेज पेपर आसु ना पिले पेडागोजी संस्कृत रा ना नै तो से टाइप रो किछि क्वेश्चन मध्ये पिले रहउछि तो हेइतला असुविधा पिले कोन म एक्चुअली कहउछि देखो जो वर्ष पिले जदि हम माने पूरा इतिहास को पढिया पिले हम जो संस्कृत टीचर पय जति कि आज पर्यंत बाहर जदि हम ताकू देखिबा 2021 रे पिले आरंभ होइछि परीक्षा संस्कृत टीचर हबा पय जो परीक्षा 2021 रे आरंभ होइछि ता पूर्वरो केबे परीक्षा हैनी पूर्वरो डायरेक्ट पे सिलेक्शन हुई आ लास्ट 2013 हिथिला बते नै 13 नै ता पर 2015 ना कोन थिला पिले हैला 15 ना 16 पिले थिला सॉरी ता 2021 मसिया पिले आरंभ होइछि परीक्षा ठीक अछि तो 2021 जो परीक्षा आइथिला सेथिरे जो पिले आसीथिला संस्कृत रो पेडागोजी पार्ट सी आसीथिला पिले सेंट्रल लेवल आसीथिला बुझला जहा प्रश्न आसीथिला ओडिसा गवर्नमेंट लेवल रो पिले न आसीकरी सी आसीथिला सेंट्रल लेवल रो प्रश्न सी आसीथिला तापर 2021 गला पिले 2022 आसीला सेथरक भी पिले पोस्ट बारथिला सी भी एग्जाम हेतिला तो सेथरक भी जो प्रश्न आसीथिला सी भी आसीथिला पिले सेंट्रल लेवल रो आसीथिला 2022 रे मतलब सेंट्रल लेवल रो ही प्रश्न आसीछि पिले तापर तमान जानि थिबो 2023 रे पिले बाहर थिला आरएचटी बाहर थिला कि 2023 रे पिले हला 23 रे पिले 2023 रे उटा आरएचटी एग्जाम हेतिला जोथरे तमान जानि थिबो कि प्रथम एग्जाम हेतिला से एग्जाम पिले कैंसिल हो जाइथिला जेतु पूरा जो क्वेश्चन पेपर आसीथिला पूरा आउट ऑफ सिलेबस आसीथिला मन पडुछ पिले 2023 रे जो मान देइथिबो आज्ञा सर तो प्रथम थरटा पिले कैंसिल हो गला जेतु पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस थिला तापर से आउथरे पुनी आउथरे नुवा किरी कला तो नुवा किरी जो कला सेथरे से सब जगह प्रश्न पिले ओडिसा लेवल ला आनिथिला ओडिसा गवर्नमेंट बहिरु सब जगह प्रश्न से पचारिथिला किछले सेंट्रल लेवल न पचारि गिरी प्राय तो सब जगह प्रश्न ओडिसा लेवल रे पिले आसीथिला एला पिले कथा तापर सेथरु को 2024 पिले आसिला 2024 रे पिले आसीथिला एसएसबी टीजीटी जो एसएसबी टीजीटी वर्तमान फोन थर आसीबा को जाउछि जोटा तो सेटा 2024 रे पिले आसीथिला एसएसबी टीजीटी सेथिरे मध्ये पिले सब जगह प्रश्न से आनिथिला ओडिसा गवर्नमेंट रे पिले 2024 रे कोनसी प्रश्न मध्ये
से पिले सेंट्रल लेवल आनी सब जाक आनी ओडिशा गवर्नमेंट रू है एसएसबी टीजीट रे तो ये भी गला 2024 गला 2025 पिले बाहर आमर कौन एलटीआर पिले जार बर्तमान चली प्रोसेस तो एलटीआर तो प्रश्न पत्र तुम देखि ए गोटे प्रकार भी सब जाक प्रश्न सी नुह नहले भी गोटे मिक्सिंग वाला पचारि पिले किसी प्रश्न ओडिशा लेवल रे भी अच्छी ना नहीं पिले से किसी प्रश्न अच्छी पिले जदि हम संस्कृत पेडागोजी देखा किसी प्रश्न ओडिशा लेवल रे अच्छी आउ प्राय प्रश्न पिले कोथरू आनी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल रो किसी प्रश्न सी आनी पिले बुझला तो से 2025 जो एलटीआर टा से गोटे मिक्सिंग वाला मान करिपरिबा मिक्सिंग वाला प्रश्न पेपर पिले आसी थिला तो ये गला आम मानकर मेन जो एग्जाम गुडा का मान जानू छे आउ गोटे पिले हमर रहिछि तमा जानिथिबो एसएसडी बोली तमा जानिथिबो पिले जोडा एसएसटी डेवलपमेंट स्कूल गुडा का आदर्श माने आदर्श नुह तो से जो कोन पिले हां एसएस डेवलपमेंट स्कूल तो हैला तो एसएसडी आश्रम स्कूल हो हैला तो एसएसडी मध्ये तमा जानिथिबो दी थरा बाहर छे एसएसडी दी थरा बाहर छे कि नहीं थरे मध्ये बाहर थिला पिले के दी थरा ना तीन थरा पिले बाहर छे दी थरा पिले परीक्षा आइछि ता पूर्वरु बाहरे पूर्वरु छोडा परीक्षा होनथला सेमती सिलेक्शन होतला हैला मार्क बेसिस रे होतला परीक्षा जो हेछि परीक्षा दी थरा हेछि पिले एसएसडी टा हैला तो दी थरक जाक जो परीक्षा पिले हेछि से सबु जाक प्रश्न आनी पिले सेंट्रल लेवल ओडिशा लेवल प्रश्न पिले से आनी नाही ताले एथरु पिले हम माने बुझुचे कोन ना हम मानकर एथरे मेन कहिबार तात्पर्य पिले या कि क्वेश्चन गुडाक पिले एई लाइन रु सब जाक आसुछि पिले एई जागा रु पिले क्वेश्चन पेपर सब आसुछि तो बेले बेले सेति पय कोन करिया को पड़े ना एथर काम मान सेति पय भाबिछु हम माने ओडिशा गवर्नमेंट रो से जो बही अछि से बही मध्ये पिले पढिबा सेंट्रल लेवल जहाँ भी प्रश्न आसुची तुम जानिथो एई बही रु ही प्रायतः प्रश्न पिले आसी थाए को बही उदय शंकर झा संस्कृत शिक्षण पुस्तक हैला ए बहीटा तुम जानिथो फेमस ही बही एटा ठीक अछि प्रायतः जो माने संस्कृत रे बीएड करछन समस्त पाखरे बही पिले थाए ना नहीं तो एई बही रु पिले सेंट्रल लेवल से प्रश्न आनी थाए पिले बुझौछ ना नहीं तथापि ए बही रे बहुत सारा अध्याय अछि सब अध्याय हम माने पे इंपोर्टेंट नुह पिले तो जेतिकी दरकार मु ताकू ही बने कि गोटे पीडीएफ बने देछि से पीडीएफ मु तमन ग्रुप रे प्ले शेयर कर देबी ठीक अछि आ बाकी जो मान पाखरे बही अछि बही रु पढिया ठीक कथा हैला तो सेति पई हम माने ओडिशा लेवल रो से बही मध्ये पिले पढिबा ता सहित सेंट्रल लेवल जो प्रश्न पिले आसुछि ए जो संस्कृत शिक्षण उदय शंकर झा पिले ए बही मध्ये पिले पढिबा आ प्रीवियस पूर्व बैच रे मध्ये पिले हम एटा पूरा कंप्लीट करितिले नुवा बैच रे मध्ये आउथरे ताकू पिला माने आरंभ रो पढी करी कंप्लीट करिवा पिले जो पर्यंत अछि शब्द सह पढिबा एमते नुह जे तम मानको पाखरे कि स्किप हे जाऊ तो सब विषय पढिबा पिले ठीक अछि जहां जहां पॉइंट अछि सब विषय पढिबा तार कोन क्वेश्चन आंसर मध्ये पिला माने प्रैक्टिस करिवा मॉक टेस्ट रे तो सब किछि पिले हबो आ बाकी जोडा रहिला सीडीपी पार्ट कंटेंट पार्ट एगुडा को तो स्थिर पिले एगुडा को सेंट्रल लेवल कोन ओडिशा लेवल कोन सब जाक समान ही पिले ठीक अछि एगुडा पय किछि असुविधा हबो नै एगुडा का जहां अछि हम सेही हिसाब रे पढिबा पिले सेति पय संस्कृत शिक्षण पय पिले हमकु दीटा जाक जिंस पढिबा को पडियो पिले आ दीटा जाक जिंस मध्ये मन रखियो पडिबो हैला ओडिशा लेवल तो प्राय त माने मन रखितो कहिना ओ स्टेट बेडे बे देइथिलो हां ता सहित बहुत तरह सेडा को मध्ये पढिसो त माने हैला सेगुडा को मध्ये त मान तो मन रखिथियो पिले बाकी जो रहिला ए बहिटा पिले ए बहिटा को हमकु आउथरे भलो से पढिया को पिले पडिबो ये होची हमर अपने स्ट्रक्चर आ माने एही हिसाब रे पिले पढिबा आउ जो कथा पिले प्राय पिलांकर कोन पिले डाउट रहउची प्राय पिलांकर प्रॉब्लम हे थाए कोथरे पिले जो गद्यांश पद्यांश एगुडा करे टिके न कंफ्यूज हे जानते केतेले केमते गद्यांश गुडा को पिले बाहरु पके दे बाहरु पिले किछि भी आसीबनी पिले एक्चुअली देखो से जो हमर जेतिका हम स्थिर रखिने पिले जो हमर से बहिरे पिले जेतिकी अछि ता भितरु प्रति थर पिले प्रश्न आसीछि पिले तो एथर भी सेइथरु ही आसीबो मेन कथा ला प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करे आ सेगुडा का हम बहुत मात्रा रे प्रैक्टिस करबा जेमति परीक्षा रे पिले कोन सी जिंस बाहरु न आसी करे हम जेतिकी प्रैक्टिस करता ता भितरु जेमति आसीबो ता पई पिला मन चेष्टा करबा हैला तो ये हला पिला मनकर प्रोसेस या ही रहइबो यदि आउ कोन कहार कोन डाउट रहला जदि पिले को एते की भितरे सर तो ओडिशा लेवल रो जोटा कहले सेटा सिटी बुक रो पढले आसीबो ना ना ई बुक रो ओडिशा लेवल होची सिटी बुक पिले सेंट्रल लेवल होची ए बईटा हैला अच्छा सर जो गद्य हेरिका आपन को से बहिरु पल्ले हे
हाँ गद्यांश गुड़ाक आमर से जो बही पिले पढ़ीदेले ହେଇଯିବ ପିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ठीक ଅଛି सर प्रणाम सर। हाँ हाँ सर ये से बुक गुड़ा जो ऑर्डर जो कराई सर केबे पर्यंत आसीबो सर? बुक आसे जे पिले बुक कहना टिके लेट होचे एबे पिले परीक्षा ପାଇଁ सब से माने बाहर करछन तो ठीक अछि बही आसे जे पिले खूब शीघ्र बही पळी आसीबो ना କିଛି ता ପାଇଁ व्यस्त होनी ठीक 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 जो है माने सर। भी ऑर्डर करिछो बही आसु आसु पिले पोस्टल ପାଇଁ व्यवस्था करी बही पाइछि पिले କିଛି व्यस्त हवा दरकार नै ସାର୍ ପ୍ରଣାମ କୋଉ କୋଉ ବହି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇବେ। हाँ देख एगुड़ाक देख मु तुम मानू पिले मु जहाँ जहाँ ता ପାଇଁ दरकार मु ताकू गोटे ये बने दिए पिले तुमको ना सेपरेट सेपरेट करके पठेले बहुत बड़ हो जिवो सेति पई ताकू मु कोन करबी आ पीडीएफ आकार रे पठेले प्रॉब्लम कोन होची प्राय पिले ताकू स्किप कर दोछंदी कार कार पिले मध्ये डिलीट हे होची कोन हे होची सेति पई मु आपको गोटे लिंक रे पिले तुम मानकर पूरा एसएसबी टीजीटी पई जहाँ जहाँ बही दरकार जहाँ जहाँ बही दरकार माने आमे जदी गोटे बुक लिस्ट पिले बनेइबा मु कहि दोची पिले आमे एसएसबी टीजीटी पे गोटे माने माइंड सेट बनैछे कि हमको एई जिंस पढिबार अछि काहे कि ना तमे जदी पिले गोटे जिंस जदी स्थिर न करिवनी तो तुम माने भटकी जियो पिले माने डिस्ट्रैक्ट हे जिवो तो सेति पे हमको गोटे माइंड सेट रखिया पड़िबो कि हमको एतिकी ही जिंस सारिबा को पड़िबो हैला तो ता पई पिले हमको कोन कोन बही दरकार मु ता पई देखो कहि दोची पिले मूल बही कथा माने प्रथम देखिबा प्रथम कथा होची पिले सिटी बुक ए बही पिले दरकार कोथि पई ना ओडिशा लेवल रो जदी पेडागोजी आसला संस्कृत रा ता पई पिले तापरे दुई रे होची पिले एई जो बहीटा पिले संस्कृत शिक्षण हैला उदय शंकर झा कहना संस्कृत शिक्षण पिले बहुत सारा ये लेखकंगर अछि किंतु प्रायतः जोटा चाली छि से होची संस्कृत शिक्षण उदय शंकर झा पिले ए बहीटा तो ए दीटा बही हैला तम मानकर संस्कृत पेडागोजी पिले हैला बुझेला तापरे पिले 3 नंबर रे मूल बही कथा जदी माने कहिबा तम माने रखि परिबो पिले मेघदूत कंटेंट पार्ट मु धीरे धीरे कहूची पिले मूल बही कथा प्रथम को तापरे मु नोट कथा पिले कहबी हां पिले मेघदूत मूल बही हिसाब रे तम माने पाखरे रखि परिबो भलो कथा पिले आ जदी रखुच मेघदूत रे कोनसी बही तम माने आनुछ तो बेटर हबो तम माने ओडिशा लेवल रे भी बही आनी परिबो काइना ओडिशा गवर्नमेंट रे पढा होची प्रायतः मध्ये ओडिशा गवर्नमेंट रे की लेखक सब असनी मोर एते तापर धारणा नाही तथापि की अछन पिले निरंजन पत्ती समथिंग एंती अछंती से प्रमोद कुमार पाड़ी हां प्रमोद कुमार पाड़ी सर प्रमोद कुमार पाड़ी एंती भी अछन लेखक तांको बही गुडा को तम माने आनी परिबो बाकी गोपीनाथ महापात्र हां बेटर तम मान चाहूछ मेघदूत रे गोटे ऑथेंटिक जिंस चाहूछ एमाने ऑथेंटिक नुहंती यांकर कथा को हुए तो ग्रहण करा जाय न पारे ऑथेंटिक जे जानिया पे चाहूछ त तम माने चौखंबार जेमते कि जो थरे संजीवनी टीका थिबो कहा टीका पिले मलिनाथंकर हैला आज्ञा मलिनाथंकर संजीवनी टीका जोटा कि ऑथेंटिक पिले ये होची मेघदूतर सबुठु ऑथेंटिक पिले तो से वाला बही तम माने आनी कि निज पाखे रखि परिबो हैला रेफरेंस पे रखि परिबो कहले मल्लिनाथଙ୍କର संजीवनी टीका सेटा तो को बुक स्टोर रे अवेलेबल नाही सब ब्रज सुंदर मिश्र नले अन्य राइटरଙ୍କର अछि ये सब ओडिया झियो तम माने तले जीव आ कोठी चौखंबा मागिबो चौखंबा रे झियो थिबो हैला मलिनाथ हिंदी रे अछि सर हां हिंदी रो मिलिबो ई सब हैला मलिनाथ टीका देखो ठीक अछि सेडा आनी परबो सेडा पिले ठीक तार जो से जहा भी अछि सेतर जहा भी कह जाय छी ऑथेंटिक पिले तो ये हला पिले गोटे कथा तापर 4 रे पिले अभिज्ञान शाकुंतल बही तम माने पाखे रखि परिबो ओडिशा गवर्नमेंट रो कोन ओडिशा रो जो लेखि जन के मु ता पर तो जाननी भला बरे ओडिया बही कोन कोन भलो अछि कोन नै तमे सेटा जे चाहूछ पढी परिबो न तो अभिज्ञान शाकुंतल जोडा चाली छी जोडा प्रकृति रे जो माने फॉलो करछन जो माने अभिज्ञ लोक माने फॉलो करछंदी से बही होची पिले सुधाकर मालव्यंकर बही हैला जोडा को फॉलो करा जाउची माने जो माने जानिया सुना लोक माने ताको फॉलो करंती हैला सुधाकर मालव्य अभिज्ञान शाकुंतल से बही तम निज पाखे रखि परिबो बुझेला न तो ये हे गला तापर सेथुर को 5 रे पिले सर हम सर अभिज्ञान शाकुंतलम रो हरिकृष्ण शतपथी इटा हेबा कि नहीं तमे रखि परिबो पिले एक्चुअली माने ऑथेंटिक कथा कहूची पिले ठीक है जोडा को समस्त धौरचंदी पिले जते बेले कोठी किछ आलोचना हुए प्रायतः प्रमाण पई सुधाकर मालव्यंकर बही देखा जाय थाए पिले इन तो बहुत सारा राइटर अछंती ठीक अछि आज्ञा सर आंसर को चैलेंज कला बळ को ओडिया बही रो भी तो पकेला एक्सेप्ट होची
हाँ ओडिशा बहिରୁ भी तुम ଦେଇପାରିବ बाकी एगुड़ाक तुम ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ନାହିଁ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା ପିଲେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ଅଥେଣ୍ଟିକ ବହି ଗୁଡାକ କଥା ହିଁ କହି ଦଉଛି ପିଲେ ବାକି ତମମାନେ ଯୋଉ ବହି ତମକୁ ପଢିବାକୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଅଥରଙ୍କର କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ ବହି ଆଣିବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ମେଘୋତ୍ତର ପିଲେ କେବଳ ଆଣି ଯାଇଥିବ ମଳିନାଥଙ୍କ ଟୀକା ପଢୁଥିବ ବୁଝିପାରୁନଥିବ କାହିଁକିନା ସେ ଟୀକା ପିଲେ ସହଜ ବି ଟୀକା ନୁହଁ ତାକୁ ପଢିକିରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ହେଲା ତ ସେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତ ସେ ବହି ଆଣିକିରି ପଢାପଢି କରିପାରିବ ତାପରେ 5 ରେ ହଉଛି ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଗଦ୍ୟାଂଶ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅଥବା ହିତୋପଦେଶ ତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପିଲେ ବହୁତ ହିଁ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ସେତେ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକିରି କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ପିଲେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଭର୍ସନ ହଉଛି କଣ ହିତୋପଦେଶ ନାଉ ହେଲା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପିଲେ ବହୁତ ହିଁ ବିଶାଳ ତ ତାର ଛୋଟିଆ ଭର୍ସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ହଉଛି ପିଲେ ହିତୋପଦେଶ ତ ନିଜ ପାଖରେ ହିତୋପଦେଶର କୌଣସି ବହି ଆଣି ରଖିପାରିବ ଓଡିଶାରେ ପିଲେ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ହିତୋପଦେଶ ପିଲେ କାହାର ଅଛି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ନାଇଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ହିତୋପଦେଶ ପାଢୀଙ୍କର ଅଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିତୋପଦେଶ ଅଛି ପରା ପିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍। ପ୍ରମୋଦ ପାଢୀର ଛୋଟଟେ ଅଛି ପତଳା ବହିଟେ। ପତଳା ବହିଟା ଅଛି ସେଥିରେ ପୁରା ହିତୋପଦେଶ ଯୋଉ ସେଥିରେ ଅଛି ପିଲେ ସବୁ ଯାକ ନାହିଁ ସେଥିରେ ହଁ ତ ଦେଖିବ ପିଲେ ହିତୋପଦେଶର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ରଖିଥିବ ଠିକ ଅଛି ନିଜ ପାଖରେ ପିଲେ ରଖିବ ହିତୋପଦେଶର ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏସଏସବି ରେ ବୋଧେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ପକେଇଥିଲେ ମିତ୍ର ବିଭାଗ ନା କଣ? ସେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଅଛି ଝିଅ ହିତୋପଦେଶରେ ବି ତମକୁ ସେଟା ମିଳିଯିବ ହେଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲେ ତାପରେ ଆକୁ କେମିତି ସର୍ଟକଟ କରିବା ମୁଁ ପୁଣି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ହେଲା ଇଏ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ହିତୋପଦେଶ ତ ଇଏ ସରିଗଲା ପିଲେ ୟୁନିଟ 4 ସରିଗଲା ତାପରେ ୟୁନିଟ 5 କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ତ ତା ପାଇଁ ହଉଛି ତମମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ହିଁ ଫଲୋ କରିବ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ହଉଛି ପିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ଏଇଟା କୌଣସି ଅଥରଙ୍କ ବୁକ୍ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ତମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ ୟୁନିଟ 6 ପାଇଁ ପିଲେ ସରି ୟୁନିଟ 5 ପାଇଁ ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ରଖିବ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ବହୁତ ହିଁ ବଢିଆ ବହି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତମର ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେ ବହି ବି ଏତେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହଁ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ 84 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିଲା ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କେଜାଣି ସେଇ ସେତିକି ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଏବେ ବି 80 82 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ହଁ ତ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବହି ସେ ବହି ନିହାତି ଭାବରେ ପାଖରେ ରଖିବ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖିବ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଯାହା ବି ସନ୍ଦେହ ହବ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ଲେଉଟଉଥିବ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଆଉ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦବନି ତାପରେ ସେଥିରକୁ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି କବି ପରିଚୟ ତା ପାଇଁ ତ ସେମିତି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ଅଛି ତଥାପି ତମମାନେ ପିଲେ ଦେଖିପାରିବ କୋଉଟା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ୟା ଉପରେ ତ ବହୁତ ସାରା ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀଙ୍କର ବି ବହି ଅଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ବି ଓଡିଆରେ ପିଲେ ସେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ବହି ବି ତମମାନେ ଦେଖିପାରିବ କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏନି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅଥବା ଯଦି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର ବହି ହଉଛି ଏକଦମ ଅଥେଣ୍ଟିକ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ବହିକୁ ପିଲେ ନେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ହେଲା ବଳଦେବ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନେଟ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କ ବହିକୁ ହିଁ ନିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା ତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ୟାଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ କଥା ତ ଏତିକି ବହି ଉପରେ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ପିଲେ ସିଡିବି ପାର୍ଟ ତା ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ବହି ସେମିତି ତ କିଛି କହିପାରିବାନି ଆମେ ସିଡିପି ପାର୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କର ନୋଟରେ ପିଲା ଆମମାନେ ଲେଖିଛେ ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ରହିବ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠୁ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ବହିଟା ହିଁ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ହୁଁ ଏ ଯୋଉ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କର ଯୋଉ ବହିଟା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ତାର ମାନେ ଓଡିଆରେ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନା ଝିଅ ଆଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବହି ଦେଖୁନ କିଛି ଏଇଟା ହିଁ ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ଠିକ ଅଛି। ତ ସିଡିବି सर ପାଇଁ जो सिटी टा कहले सिटी रा पेपर 2 होइटे तो ସିଟିର ପେପର 2 କୋଉ ବହିଟା? तो जो फास्ट लिस्टिंग 1 नंबर जो सिटी बुक तार पेपर 2 टा 10 ର ବହି ରହୁଛି ନା କୋଉ ବର୍ଷ ସିଟି ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲେ, ସିଟି ବୁକ୍ ରେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ। ଏଇଟା ଆମର ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ସିଟି ବୁକ୍ ପିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି। ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ କରିଦେବି ପିଲେ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ ଆଡ୍ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସିଡିବି ପାର୍ଟଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ନୋଟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ରହିବ। ତା सर ପାଇଁ सिटी बुक टा सेटा जो आଣିଯିବେ सर सिटी बुक टा जो ଏବେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ନା ସେଟା ସିଟି ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ର ବୁକ୍ ସାର୍। ହଁ ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବୁକ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଲା। ତ ସିଡି ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ସାର୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପେଡାଗୋଜି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ? ଯଦି ଯୋଉ 76 ହଉଛି ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଭାବିକି ଚାଲିବା, ଅଧା ଅଧା ଭାବିକି ଚାଲିବା, 38 38 ହେଇପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 38 38 ହେଇପାରେ। ଯଦି ପିଲେ ଉପରେ ବେଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ 36 ଆସିପାରେ ପେଡାଗୋଜି, 40 ଆସିପାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରୁ। ଆଉ ଏମିତି ତ କେବେ ହବନି କି ପିଲେ 76 ରୁ 50 ଟା ଦେଇଦବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, 26 ଟା ଦେଇଦବ ଇଏ, ଏମିତି ହବନି। ଏଇ ଭିତରେ ଝିଅ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। 30 ଏବଭ ବୋଲି ଭାବିକି ଚାଲ, 30 ଏବଭ ଆସିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ତ 30 ଏବଭ ପିଲେ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ କଥା। ତ ସିଡି ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ବହିଟା ପିଲେ ସେଥିରେ ତମର କାଫି ହେଇଯିବ, ସେଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଯୋଉ ହେଲା ପିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୋଟ ପିଲେ ବନିଆ ଯାଇଛି, ହଁ ୟା ସହିତ ପିଲେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ ନା ପିୱାଇକ୍ୟୁ ଦରକାର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପିଲେ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ମାନେ ହେଇସାରିଛି ପିଲେ, ସେତକ ଆମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ପିଲେ। ପିୱାଇକ୍ୟୁ ଯୋଉ ରହିବ, କଣ କଣ ଜିନିଷ ରହିବ ପିଲେ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଦେଖ। 2021 ମସିହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ରହିବା ଦରକାର, 2022 ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ରହିବା ଦରକାର ହେଲା ପିଲେ, 2023 ଆର୍ସି ରହିବା ଦରକାର ପିଲେ, 24 ର ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦରକାର। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ 2025 ର ପିଲେ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଏଲଟିଆର ପିଲେ, ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏସଏସଡି ଆମର 2 ଥର ହେଇସାରିଛି, ତ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପିଲେ ଦରକାର। ତ ଏତକ ରଖିବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଓଏଷ୍ଟେଟ ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ହେଇସାରିଛି ପିଲେ, ଓଏଷ୍ଟେଟ ର ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲେ, କେବଳ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ କୋଉ ପାର୍ଟ ଦରକାର? ସିଡିବି ପାର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ଓଏଷ୍ଟେଟ ର ତ ଓଡିଆ ବି ଆସୁଛି, ଇଂଲିଶ ବି ଆସୁଛି, ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ସେଗୁଡାକ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଓଏଷ୍ଟେଟ ର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟ ଦରକାର। ଏତକ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏଗୁଡାକ ଆମ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ। ସାର୍ ଓଏସଟିଟି ର କେତେ ମସିହାରୁ ରହିବାଟା ଅଛି? ଓଏଷ୍ଟେଟ ଶେଷ 2016 ତ ଆରମ୍ଭ 2021 ହେଇଥିଲା ଆଉ, 2016 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ ହେଲା। 2016 ରୁ ନେଇକରି ସେଗୁଡାକର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ତମ ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ପିଲେ। ତ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ପିଲେ କଣ, ଏ ଯେତେକ ଯାହା ପିଲେ ବହି ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ବନେଇଦେବି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାକ ସେପାରେଟଲି ପଠେଇବା ଟିକେ ନାକୁ କଷ୍ଟ ପିଲେ। ଲିଙ୍କ ରହିଲେ ତମର ହଜିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାରିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ ପିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଇଏକୁ ପିଲେ କଣ କରାହେଇଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ନୋଟ ପିଲେ ବନିଆ ଯାଇଛି, ନୋଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଥିରେ ତମକୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ ର ଗୋଟେ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିବ ପିଲେ, ସେ ଲିଙ୍କରେ ଥିବ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟ ର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ଆଉ ସିଡିବି ପାର୍ଟ ର ପିଲେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସେଥିରେ ଥିବ ପିଲେ ହେଲା। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟରେ ଖାଲି ଆମର ଗୋଟିଏ କମି ରହିଯାଇଛି କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବହି ପିଲେ ନାହିଁ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ସାରଙ୍କର, ଏ ବହିଟା ତା ଭିତରେ ପିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ ଆମ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାର୍ଟରେ ଏଇ ବହି ରଖାହେଇନି, କାହିଁକିନା ଏ ବହି ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବହି, ଆମ ଏ ବହିକୁ ନେଇକରି ଆମର ସେ ବହି ଭିତରେ ପୁରେଇବା ପିଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବହିଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ତକ ଏଥିରେ ଲେଖାଗଲା, ସିଟି ବୁକ୍ ର ପୁରା ତମକୁ ନ ପଢିକିରି କେବଳ ଏ ବହି ପଢିଦବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ମେଘଦୂତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ, ହିତୋପଦେଶ, ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟାକରଣର ଯାହା ଯାହା ପାର୍ଟ ଦରକାର, ସଂସ୍କୃତର ଯାହା ଯାହା କବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଯାକ ସେ ନୋଟରେ ତମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ ପିଲେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। ବାକି ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଏ ବହି ଗୁଡାକ ଆମକୁ ପିଲେ ଦରକାର ପଡିପାରେ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ସିଡିପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଡି ପାର୍ଟ ପିଲେ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ତମକୁ ସେ ନୋଟରେ ପିଲେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ କରି ଦିଆଯିବ।
ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଲା ପ୍ରିଭିୟସ ର क्वेश्चन ଯାକ ପିଲେ ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ କରିକି ତୁମକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ପିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ ର क्वेश्चन ଯାକ ସେ ତ ସବୁ ଯାକ ପିଲେ ରହିବ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ପିଲେ କଥା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ବହି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆମର କୋଚିଂ ର ଯୋଉ ସାର୍ ବହି ଯୋଉ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସାର୍ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାଟା ସେଇଥିରେ ତ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ନା? ହଁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ବହି କଥା କହିଦଉଛି ପିଲେ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିନୀ ବହି ପିଲେ ଲେଖା ଯାଇଛି ହେଲା ସେଥିରେ ତମକୁ ପିଲେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ରହିବ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗାଇଡ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିନୀଟା କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଜବ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପିଲେ ବୁକଟା ଏଇଟା ଏଥିରେ ତମକୁ ଯେତକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଟ ରହିଲାନି ପିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସବୁ ଯାକ ଅଛି କେବଳ ଏ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବହିଟା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସେପାରେଟ ବୁକ୍ ଏଇଟା ପିଲେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ଏତକ ସବୁ ଯାକ ଟପିକ ଅଛି ସିଡିବି ପାର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି PYQ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ହେଇ ସାରିଛି ପିଲେ ଓଏଷ୍ଟେଡ ସହିତ ସବୁ ଯାକ PYQ ମଧ୍ୟ ସେ ବହିରେ ପିଲେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଁ ଅଛି ପିଲେ ଏଥିରେ ହେଲା ତ ଏ ବହିକୁ ତମମାନେ ମାନେ ନିଜର ମେନ୍ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ରଖିବ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ବହି ରଖାଗଲା ପିଲେ ଏ ବହି ଗୁଡାକୁ ତମମାନେ ତମର ରେଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ରଖିବ ହେଲା ତ ଏଇ ବହିକୁ ତମେ ଯେତେ ଥର ରିଭିଜନ କରିବ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ ଉପରେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଆଉ ବାକି ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ସେଇ ବହିରୁ ସିଡିପିଟା ପଢିଲେ ତ ହେଇଯିବ ନା? ହଁ ସେ ବହିରୁ ସିଡିବି ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଲେ ସିଡିବି ସେତିକି ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ତ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ପୁରାପୁରି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପିଲେ କେମିତି କଣ ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇବ ଏଇ ଟାଇପର ହିଁ ପିଲେ ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇବ ଆଉ ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ କରିକିରି ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପିଲେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ହେଲା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ବହି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଡର କରିଛ ସେମାନେ ଟିକେ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ପିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହି ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ପିଲେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବହି କାମ ଚାଲିନି ବହି କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପିଲେ ହେଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିଲେ କରିଦିଆଯିବ ହେଲା ତ ନୋଟିଫିକେସନ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପିଲେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଗାଇଡର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଗାଇଡ ର ପ୍ରାଇସ୍ ପିଲେ 450 ହିଁ ଅଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାର୍ଜ ସହିତ ପିଲେ ସେଥିରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅର୍ଡର କରିବେ ବିଲକୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେଠୁ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ଏବେ କରିପାରିବେ ପିଲେ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ହିଁ ବୁକିଂ ପିଲେ କାହିଁକି ଏବେ ତ ବହି ଆସିନି ନା ସେଥିପାଇଁ ନେମ୍ ରଖାଯାଉଛି ତବେ ବୁକିଂ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏବେଠୁ ବୁକିଂ କରିଦେଲେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ହଁ ପୋଷ୍ଟରେ କରିକି ତମ କରିଦେବେ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ପିଲେ ପଠେଇ ଦେଇଥିବ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ ରେ ବହି ଆସୁ ଆସୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପଠେଇ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ଆଉ ବାକି ଆମମାନେ ଯୋଉ ପିଲେ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେହେତୁ ସିଟି ବୁକ୍ ତମମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଢିଛ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉ ବହି ପିଲା ଅଛି ଏ ବହିରୁ ଆମମାନେ ଆମର ପଢା ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା ଆଉ ପିଲେ ଏତିକି ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତ ଡାଉଟ ପିଲେ କାହାର ଅଛି କଣ କୁହ ସାର୍ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବୁକ୍ ରୁ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡା ସାର୍ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆପଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେତକ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ମୁଁ ବନେଇନି ଝିଅ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ ପିଡିଏଫ ଟା ତ ଏଥର ଯେତିକି ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ବନେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମମାନେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଏସଏସସି ଟିଜିଟି ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଟା ହେଇଥିଲା ଉଦୟ ସାରଙ୍କର ବହିରେ ତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିନଥିଲା ଏଥର ଆସିବ କି? ହଁ ଆରଥରକ ଆସିନଥିଲା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲେ କୋଉ ବର୍ଷରେ କୋଉଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ତ ଏଥରକ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ପିଲେ ତ ଆମେ କଣ ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାହା ବି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛେ ବା କରିକି ତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏତିକି ସିଓର ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ବହି ଦେଖିଥିବା ତାହେଲେ କୋଉଥିରୁ ନା କୋଉଥିରୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ଯଦି ଆମମାନେ ପିଲେ ସିଟି ବୁକ୍ ବି ପଢିଥିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝା ସାରଙ୍କ ବହି ବି ପଢିଥିବା ତାହେଲେ ତ ଏ ଦିଟାରୁ ତ ଆଉ ବାହାରୁ ଆସିବନି ନା ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ତ କୋଉଥିରୁ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଥର ଦିଟା ଯାକ ବହି ପଢୁଛେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ବହି ପଢା ପିଲା ମାନେ କୋଉ କୋଚିଂ ଆମେ 2022 ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କୋଚିଂ ପିଲେ 2022 ରେ ବି ପଢିନଥିଲେ 23 ରେ ବି ଦିଟା ଯାକ ବହି ପଢିନେ 24 ରେ ବି ପଢିନଥିଲେ ହେଲା 2025 ରେ ବି ପଢା ହେଇନି ଖାଲି ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ପିଲେ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକିରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ବହିରୁ ହିଁ ପଢିବା ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ ଦିଟା ଯାକ ବହିରୁ ହିଁ କରିବା ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ବହି ଏଇଥରକ ପଢୁଛୁ ପିଲେ ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ ସେଇଟା କେମିତି ୟୁନିଟ ୱାଇଜ କରାଇବେ ନା କେମିତି? ହଁ ଆମର ଯେତିକି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ସିଲାବସ ପିଲା ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପିଲେ ଗୋଟେ ଟପିକ ସରିଲା ସେ ଟପିକ ଉପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବନେଇବା ଠିକ ଅଛି ଟପିକ ୱାଇଜ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଏଇଟା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବହି ପିଲା ଅଛି
ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି 100ଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି ନା 100ଟା ବାକ୍ୟରୁ ପିଲେ 85ଟା ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଭୁଲ। ମାନେ ଏ ବହି ହଉଛି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର ବୁକ୍। ଏ ବହିରେ ମାନେ ଅଜସ୍ର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ରୂପ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ଭାଲ ପିଲେ ଏ ବହିରେ ଅଛି। ସେ ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ବହି ସେ ମାନିଛି ପିଲେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଢିଲା ବେଳେ ତମ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଆରାମସେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପିଲେ ଏ ବହିଟା ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଇଛି ହେଲା। ବହି କି ସଂଶୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି କି କଣ କେମିତି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଭୁଲ ଭାଲ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିର ପିଲେ ଏତିକି ଟପିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, କାଲିଠୁ ଆମେ ମାନେ ବିଷୟ ପିଲେ ଯେମିତି ପଢିବା କଥା କାଲିଠୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ହୁଁ। ସାର୍ ଟିକେ କେଭି ର ରିଟିନ ପେପର ଟିକେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଟିକେ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଡିସକସ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଭିର ରିଟିନ ପେପର ଦେଖ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ଯାକ ଦେଇନି ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ତ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ତମେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ବୁଝି ହଉଛି ନା। ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ କେଭି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ହୁଏତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିକିରି ଦେଖିପାରିବ। ହଁ ସେମାନେ ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ହଁ ଟିକେ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆଇଡିଆ ଦରକାର ଥିଲା କେମିତି ଆସୁଛି ସେଟା, ନହେଲେ ତ ହଁ ପଢାପଢି ତ ନିଜେ ହବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବନି ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ ର ବି ଆସିପାରେ। ମାନେ ଆସିପାରେ କେମିତି କହିଲ, ତମକୁ ଦେଇଥିବ 8ଟା ୱାର୍ଡ ଦେଇଦବ, ହଁ ଅଧିହରି ସାର୍। ହେଲା, ଅତି ନିଦ୍ରମ, ମହାରାଜଃ, କେଶା କେଶୀ, ହଁ ଏମିତି ଉପବିଂଶାଃ, ଏମିତି କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଦେଇଦବ, 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଦବ। ଦେଇଥିବ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଥିବ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକମପି ପଦସ୍ୟ ସବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟମ୍ ସମାସ ନାମ ଲିଖତ। ତ ବାସ୍ ତୁମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଦ ଲେଖିବ, ତା ପାଖରେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ, ସମାସ ନାଁ ଲେଖିବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଅଥବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ସାର୍। ଦେଇଦବ କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଦବ ଧାତୁ ଦେଇଦବ, କହିବ ଧାତୁର ସବୁ ଯାକ ରୂପ ଲେଖ, ଏ ଲକାର ସବୁ ଯାକ ରୂପ ଲେଖ, ଏଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ହଁ କୌଣସି କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଥିବେ, କବିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ଲେଖ, ଏଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଭାରବେହ ଅର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ପ୍ରତିପାଦୟତ, ନାରିକେଲ ହଁ ଫଲ ସମ୍ମିତମ ଭାରବେର ବଚଃ ଇତି ପ୍ରତିପାଦୟତ, ନୈଷଧମ ବିଦ୍ୱତ ଔଷଧମ ପ୍ରତିପାଦୟତ। ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି, ବାଣୋଚିଷ୍ଟମ ଜଗତ ସରବମ୍ କଥମ ପ୍ରତିପାଦୟତ। ହଁ ଏ ଟାଇପ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ। ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଅଛି, ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ସାରାଂଶମ ଲିଖତ, ପଚାରିଦବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ହଁ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଅମ୍ବିକା ଦତ୍ତ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ, ଶିବରାଜ ବିଜୟ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ଶିବରାଜ ବିଜୟର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଵାସର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କ ଲେଖେ, ଆଉ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ ଲେଖିବାନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହାଫ ପେଜ ଲେଖେ ଲେଖିବା ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ଏ ଟାଇପ ର ଆଉ ଥାଏ କି ସାର୍? ଉଁ ଏଟା କେତେ ମାର୍କ ର ଥାଏ? କୋଉଟା? ଭିଏଚ ର? କେଭିଏସ ରିଟର୍ନ ପରେ ଝିଅ ଆସିବ 40 ମାର୍କ ଆସିବ, 60 ମାର୍କ ଆସିବ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। OMR ଆସିବ। ସେ ଭିତର ଘର ବେଗରେ ଦେଖିଦେ। ହେଲା ପିଲେ। 40 ସାର୍ ମାର୍କ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଟିଜିଟି ରିଟର୍ନ ଥାଏ। ଆରଏସଟି ହ୍ୟାଲୋ। ହୁଁ। ନା 60 ମାର୍କ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଉ ହେଲା 40 ମାର୍କ ଟା ରହୁଛି ତାର ଯୋଉ ଆମର ରିଟିନ। ରିଟିନ ଅଛି 40 ମାର୍କ ଠିକ। ଏଇଥର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କରିଛି, ଅଛି ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ନଥିଲା, ଏଇଥର କରିଛି। ଆଉ ୟାର ଟାଇମ ଟେବୁଲ? ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଟା କେତେ ଅଛି କେଜାଣି, ମୋର ତ କାଇଁ ମନେ ପଡୁନି। ଟାଇମ ଟେବୁଲ କଣ ଥିବ ଆଉ। ଟାଇମ କେତେ ଅଛି, କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ? 2.5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ସାର୍ ସେଟା। 2.5 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛି ଆଉ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। 2.5 ଘଣ୍ଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। 60ଟା ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାର୍ ମାନେ 60 ମିନିଟ୍ ସେ ଧର, ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଡାଉଟ ଗଲା। ଅଛି ହେଲା ସାର୍ ଆଉ ଦେଢ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘଣ୍ଟା। ଏମିତି କହୁଥିଲେ କି ସେ ବିଏଡ ରେ ଯୋଉ ଆମେ 40 ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ସେମିତି ହଁ ରିଟିନ ପେପର ହବ ନା କି ସେମିତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡାଉଟ ନାଇଁ ଅଛି ସେମିତି ଦେଖିକି। ଆସିବନି, ସେଇଟା ସେ ଭିତରେ ପଶନି, ସେ ଟାଇପରେ ଆସିବନି ଜମା ବି ହେଲା। ହଁ ସାର୍। ହଉ ସାର୍ ସେଗୁଡାକ ସେମିତି ଆସିବନି, ଏମିତି ଯୋଉ ପରିଚୟ ଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ ହେଲା। ହଁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁ ସେ ଟାଇପ ର ନ ଆସିକି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଧାତୁ 10ଟା ଲକାର ନା 5ଟା ଲକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? 5ଟା ଲକାର 10 ଲକାର କଣ କରିବ ତମେ? 5ଟା ଲକାର ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ RSC TGT ସବୁ ଏକ୍ସାମ ହଁ ସବୁ ପାଇଁ 5ଟା ଦରକାର। ଯେତେ ତମେ ଫ୍ୟୁଚର ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ କେବଳ ନେଟ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି 5ଟା ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। सर हमर उत्तर रामचरितम ई बुक तो केन राइटिंग को दरकार? ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ବି ତମେ ଝିଅ ସେ ଚୌଖମ୍ବାରେ ହିଁ ଆଣିବ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମର ଖାଲି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁକ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଝିଅ। सर एटा एसएससी टीजीटी रो सिलेबस रे अछि सर। ଏସଏସସିଟି ର ସିଲାବସ ରେ ନାହିଁ ଝିଅ ସେଟା ଭବଭୂତିର ପରିଚୟ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଆଉ ହେଲା। ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧିଟା ଦେଇଛି ଯୋଉ ଏସଏସବି ପାଇଁକା ଆସିବ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧିରେ ସାର୍ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ହଁ ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଝିଅ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛ ସେଗୁଡାକ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କି ସେଗୁଡାକ ତ ଟପିକ ୱାଇଜ ଦଉଛି ନା ସେଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ବହିରେ ଯେତିକି ଅଛି ପିଲେ ତମେ ସେତିକି ହିଁ ଦେଖିଥିବ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ତମକୁ ଏ ବହିରେ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଅଛି ସେଇ ଯାଏଁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମ ମାନେ ପିଲେ କାଲିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଢାପଢି ପିଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା କାଲିକି ଆଉ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ପିଲେ ହଉ ଠିକ ପ୍ରଣାମ ଅଛି ସାର୍। ହଁ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଁ ପିଲେ।